to my channel. Mayam ngasi se aina kari recipe oina purga la ino haibada asigi sebot se. Sebot chigi recipe oideni aduga sebot chida aina thak toise tilhau siga chanam siga ko. Edo atopa tai ke thai haibada su mayam da loi share tawjarake mayam jaminerasi. To aske recipe hocche eta jinga recipe. তো জানি না এটাকে জিঙ্গা বলো কি না তো সেটাই এটা রেসিপি তো এখানে আমি দেব সেটা হচ্ছে পেঁয়াজ আর রসুন আর কি দেই আপনাদের কাছে সবকিছু শেয়ার করব ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখবি তো ভিডিওসে লাস্ট পর্যন্ত দেখবো mayam হজিক আই থংবা হওরাগে সিলাইরে সিজে সুমাইনা খেততোইনেবা খেতলাগা ngौबसे সুমাইনা হাওবা হেলে सुमाइना फजना खेपीबको अदुगा फजना मकुसे खोकपा तारगदी कइनो ओयबा यामना सॉफ्ट ओयबदो दुगा सिना मो अखोयगी साबदा ngौरगा साबदा हावबदो ओयबा अमदुना थोंगा साबै हावबो ओयबा खोकपदुना को पुरा खोकटोकपदो मकु अदुना सुमाइना खेपीरनी अदुगा फजना कना तौदोइने सोइदोइने सुमाइना फजना खेपीरनी बको अहानबगी मोजे को जामने नौने हेक तो लेबा असि कतंग चावबो दि हावदनेबा सि पितु पिकना मोजे हेक लेबा लोइना अदुना हावदो जोबो वाटो माला सिदा फजना चामेबको मैम अदुगा हजी फजना मकुसे खोक्तोनी एटाके भालो करे माने धुए निएछि तारपरे এখন পিস পিস করে এটাকে কেটে নেব রাউন্ড রাউন্ড করে হজি ফजना করো করো কইনা সুমাইনা খরা থারপ তরगा কানিबको अदुगा सिदा जेंगो कक्पो खटपो लोइना लोइरे अदुगा जेंगो उबे थबिसु मानबनिबको सामना तिना फजे उबदा अदुगा इना हजी से कई हापते बसे तिलहौगा तिलहौ लेरे अदुगागी चनम से मकु खोक्तबा लेरे अदुगागी मोरो अटेको लेरेबको तो पियाज और रसुन और एखाने देबो काटा लंगा ठीक है तो सिगा आइना लौथोगा थमे फजना तौना हजी तैसिदा आई तोंगा से साहलनिबको तोंगा से फजना साहलगा तोंगा से फजना खोई सिंगदा तौरगा नै खायरगा महीदो हापतोइनेबको मैम अदुना तोंगा से हाना फजना लौरे साहले फजना लौथोनेबको हाना फजना मुल्ले हाइबा कांदुगा अदुगागी फजना इसिंगदा हापगा फजना चामथोकपिरगा अदुगागी नै खायरगा महीदो अदु हापतोइनेबको से खांगसु सारे अदुगा हजी ए खांग सारे अदुगा थाव हापनी अदुगा हाप लोरेगा को अदुगा सिदा पासफोरन हापनीबको सिदा पासफोरन खरा हापे अदुगा तिलौ हापनी अदुगा ओटपिरनीबको मैम तो एखाने देखो पासफोरन दिएछि तारपर एखाने दिएछि পেঁয়াজ তো পেঁয়াজটা দেওয়ার পর একটুখানি লাড়াতাড়া করবো লাড়াতাড়া করার পর এটা দিয়ে দেবো রসুনটাও দিয়ে দেবো হজি চানামচু হাফꯇꯅ ꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯆꯅꯝꯁꯦ ꯃꯀꯨ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯀꯨ ꯈꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯞꯇꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯀꯨ ꯈꯣꯛꯇꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯎꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯀꯨꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯞꯄ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯍꯥꯎꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯅꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯐ്ट ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯀꯨ ꯈꯣꯛꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ट्राई তবিও अदुगा हजी এই সেবটে হাপে তো এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি জিঙ্গাটা জানি না জিঙ্গা বলো কি না তো আপনারা কমেন্টে নিশ্চয়ই জানাবে তো হজি সিদা এই ফজনা হজি বিরানিবको फजना ngौथोनी हाना अदुगा सिदा इना फर्स्ट हापनी थुम खरा हापनेबको कगिना हाइदि थुमसिना हाइदि जांगना पथनबैदमतो अदु तोंगा तो सिगा जेंगो इसिंगना फजा सामदो जामदोगा सुमाइना खाइबिरेबको नै खाइरगा मु इसिंग खतंग हापगा अदुगागी महीदो आइना कोना हरेन ngौबो मतमदा हापतोइनेबको हाइबेट ngहा मुलए हाइबा कांदुगा अदुगा सिदा आई थुम खरा हापनी तो एखाने दिए छि लवण तो तारपर दिए देव सबकिछु मसला टसला सबकिछु दिए देव तो जैसे हम थुमसे हाप लोरेगा फजना ओखाइबिरे तो लवणटा देওয়ার পর একটুখানি লাড়াতাড়া করে নিয়েছি যাতে লবণটা সব সবজিতে যেন ঢুকে যায় তো হজি সিদা আইনা হাপতেছে কইনো পাউডার হাপনিबको हाइदि याइंगां असुबा हापनी देगी जिरा पाउडर हापनी तो एखाने दिएछि हलुदेर गुঁড়ো तारपर दिए देव जिरेर गुঁড়ো हजी जिरागा देगी याइंगांगा हापे अदु लोरेगा हजी मीट मसला खरा हापनेबको तारपर आमी दिए देव एकटुखानि मीट मसला हजी मीट मसला से आइना
ꯈꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯤꯀꯟ ꯊꯣꯡꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯂꯥꯁꯦ ꯈꯇꯪ ꯃꯅꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯑꯇꯦꯛꯄ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯍꯤꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯠꯈꯥꯏꯕꯤꯔꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯂꯨꯛ ꯄꯨꯡꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯍꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ভিডিওসে নুঙ্গাইবিবা তারদি লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবো কাবিরঙ্গনো তো এইটা দেখো ফাইনাল লুক হয়ে গেছে তো অনেকটা টেস্ট হয়েছে বন্ধুরা আর আপনারা নিশ্চয়ই মানে কমেন্ট করবে কী কী ভিডিও দেখতে চাও তো আজকের জন্য বাই নেক্সট ভিডিও আছে বাই বাই